transportasi darat. Ambil contoh misalnya namanya Nusa Raid lah. Nah ini Nusa Raid ini akan diimplementasikan di mana saja, di Indonesia saja atau dengan Mesir yang tadi diambil contohnya. Katakanlah di dua negara. Nah dengan di dua negara tadi, pertama yang harus dijelaskan adalah siapa teknisinya, orang yang akan memaintain, bagaimana sistemnya dan lain-lain dan lain-lain. Kemudian modal yang harus dicantumkan maksimumnya tadi $10.000 untuk di Indonesia, katakanlah $10, $10.000 untuk di Mesir. Kemudian Anda dengan tahapan tadi menjelaskan terkait dengan proposal Nusa Raid. Nusa Raid itu ambil contoh misalnya Gojek yang sekarang lagi populer. Nah, transportasi model yang murah, cepat dan fleksibel kemungkinan akan mudah diajukan, disetujui setelah diverifikasi pengajuan proposal Anda dengan baik dan possible untuk dilakukan oleh pihak Sidra Holding. Dengan demikian, maka setelah proposal yang tadi masuk di sana dengan benar, kemudian akan ada konfirmasi apakah itu diterima atau ditolak oleh Sidra. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian, jadi sangat terbuka, yuk kita sama-sama, atau yang sedang melakukan sekarang ini di pertanian, ajukan, kendalanya juga disampaikan. Misalnya sekarang Anda sedang, misalnya di Sulawesi Barat, ada petani coklat. Petani coklat menghasilkan tiap tahun, tetapi setelah panen, itu coklatnya sulit untuk dijual. Nah, utarakan, problemnya apa? Sulit untuk dilakukan, misalnya kira-kira begitu. Sulit untuk dijual dan lain sebagainya. Tetapi, nah itu kendalanya. Tetapi ada opportunity-nya. Kalau misalnya ada menggunakan pabrik, kemudian diproduk menjadi sebuah olahan dan dijual kemasan ke masyarakat, baik untuk lokal maupun internasional, itu juga sangat potensial untuk dijual. Nah, tapi anggarannya di angka $10.000, tinggal dikali 15.000 ya. Jadi $10.000 itu kira-kira mencukupi nggak dengan tools atau peralatan yang diperlukan untuk sebuah pengolahan dari pabrik tadi. Demikian Bapak Ibu sekalian. Next, Pak MG. So thank you, Mr. Ahmed. I want to show you something. For example, here. Let's say I want to have, this is my project. I want one database manager. Database manager, I will give him 20%, maybe too much 20%. I will give him only 7% update. Okay, so now my total company is updated. I choose my people, my team, everyone, and then I can go to MindSidra. This is personal, professional. Yes, I go to circles. Yes. Oh, okay. And then I search. For example, I want database manager. So I must wait a little because this is a big database. We are all working on this to fix it because we have too much huge database for search. Next version will be faster. But let's take this, for example, and wait for a while. So I want him to speak English. He must have good English. Okay. Maybe I want him from Indonesia. No, okay. All over all countries, no problem. Apply. So the system is searching. Maybe 0 users found, but maybe we will have somebody later that can do this. If we have somebody, if they join the community, sorry, I don't know what I can do. Yes. So it is loading. Okay, maybe it's 0. Let's go back. Maybe I want projects.
manager, for example. Sometimes because it's still in the testnet, maybe we have issues. So for example, maybe I see this guy. Shadi Salim from Qatar. So I will see his profile. If I like his profile, I can invite him to join my project. Later we will have invitation code. But because he is not active, 86 days ago, he's not active. Maybe he don't mind. We can check the ledger. So this miner, last update is 6 July. Very long time. It means not active. He's top mining. Maybe no need to invite him. I find another person. So I will search for another one. Then if I find somebody who is active, I can invite to join my project. So I will tell him, hello, can you join my project? I want to do this project, and I share my full project here. So if he likes, he can join the project and jump within the project. This is very good. So you can create team online, your project is going on. So this is what we are working on. If people are having good, successful projects, the full community will benefit out of it. Tia Butter and Acorn Tomato project. This is now today, 30th of September. So I can see more about this. And also I can chat. If I click on chat, so I can join the project and I can start telling them, I want more percent, I can do this, I can do that. So if he accepts, then we can have a deal. This is a new feature. We are still working on it. You can see it's very slow. It's not ready yet, but we are still working on this. MG, notification on your show to us. How can we find that one? Which one do you want to find? Which part? For example, you just give us the slide, the developer computer and design graphic, and you click, how can we find them? You can search for them in Circle. So you go to Circle. Okay. And you search here. Okay. So for example, I want computer developer. Okay. Right. Then I can explain to everybody who interesting and that position and how to apply and which term and condition. Then they will understand about the open position for them. Because this is still, we have too much errors, but we are working on it. You can see here, web developer 144 members. Web developer front end 7. Maybe I don't want graphics designer, I will go and then I will search. Yeah. So I will find here many people. They are web developers, so I can talk to them. Maybe I go for this guy here. And you can see chat. So I will click on chat. He's from Nigeria. I click on chat. Then I say to him, hello, can you join my system? Can you join my project? Okay. Can you join my project? I need a front end and graphics designer. Then I sent for him the project link. My project link is from the Sidrak project link. I go here. My idea is my project. For example, this project. I will take the link. I copy the link. And then I go to the chat and I put for him. Then I send you a message.
But I don't want to send now. I'm just showing you an example, and then he can reply, and if he like the project, he can join. You can translate this to the community. Right. Thank you, Pak MG. Bapak Ibu sekalian, jadi di dalam fiturnya Sidra Mining yang kita miliki, itu di bawahnya ada yang namanya circle. Dan sebelah bawahnya, sebelah kanannya, yang sejajar adalah chat. Ketika Bapak Ibu sekalian untuk mencari di sana tahu terkait dengan circle, maka akan muncul beberapa hal. Akan kebutuhan yang diperlukan tenaga-tenaga yang diminta oleh Sidra Bank. Misalnya tadi ada web developer, ada desain grafis, ada macam-macam. Bahkan di sana juga ada beberapa project yang dimana kita boleh ikutan. Nah, di dalam posisi yang tadi itu Ibu Bapak sekalian silahkan detailnya dibaca sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Maka silahkan apply atau melamar. Tetapi kemudian Bapak Ibu sekalian kalau misalnya tertarik dengan sesuatu bisnis yang sedang dilakukan oleh community Sidra di seluruh dunia, maka di sebelahnya ada chat. Di chat itu diklik, kemudian di sana ada beberapa pilihan di mana orang-orang di seluruh dunia sudah mengajukan berbagai proposal, baik itu pertanian, teknologi, macam-macam. Kemudian Anda silahkan pilih, dan kemudian setelah dibaca, tertarik dengan itu, maka Anda tinggal klik bahwa saya tertarik dengan itu. Bolehkah saya join dengan Anda? Kira-kira demikian. Jadi ini terkait dengan kerjasama keluarga besar Sidra di seluruh dunia untuk menghimpun kekuatan dari berbagai sektor. Dari sisi human resources-nya tadi sudah dikatakan melalui circle dengan posisi-posisi yang dibutuhkan saat ini untuk menguatkan berbagai hal terkait dengan bisnis yang ada di dalam chat. Chat itu adalah himpunan semua proposal dan Anda bisa membaca, Anda bisa memilih sesuai dengan ketertarikan dan apa yang sudah misalnya dikerjakan. Misalnya pertanian. Di sana ada pertanian. Pertanian apa? Misalnya pertanian ini. Saya tertarik karena saya background-nya petani misalnya. Tertarik. Tinggal tulis aja di situ. I'm interested with your business. Can I join with? Ya, klik, udah, kirim. Kira-kira gitu. Continue, Pak MG. Yes, thank you. So I will now say what make good business. Okay, I will share my screen. And you please translate to the community. Pak MG akan membagikan sesuatu bisnis di dalam screen berikut ini. So the best project, I will share my screen. Yes. So good projects should be following the standard. First, a clear vision. Text must be very clear. So what is a good project? The good project must be first team. For example, diverse team. What this means, not all of the team from one country. This is not good. So here, not good. Okay. Should mix. Yes. So can you translate this? Ya, Bapak Ibu sekalian, disarankan untuk membuat tim itu tidak hanya di Indonesia. Jadi tadi seperti di chatting, kalau misalnya ada proposal dari Nigeria dan sebagainya, nah kita join dengan Nigeria. Jadi tidak diperbolehkan atau tidak menarik kalau bisnis itu dilakukan oleh sesama orang Indonesia.
Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah kalau misalnya dari Indonesia, silakan bekerja sama dengan tim dari Cina 1 orang, dari Jepang 1 orang, dari Nigeria 1 orang, dari Egypt 1 orang barangkali. Nah itu akan lebih menarik, karena pasarnya nanti akan terbuat. 1 orang minimum yang di bidang itu, misalnya pertanian ada ahlinya 1 orang. So one minimum, at least one very high level expert in the team. Minimum 1 orang yang sangat ahli di dalam bidang itu, dalam 1 tim ya, di bidang itu. Okay, and must be verified. So KYC, because we do not want cheaters. Okay, this is simple. So they must be KYC. Dan semuanya sudah lulus melakukan KYC. Dan tentu Sidra Bank melarang atau akan nge-ban orang yang melakukan kecurangan. Kecurangan dalam hal ini misalnya cloning. 1 orang punya 2, 3, 4, dan sebagainya. Nah, itu yang akan mendapatkan hukuman dari Sidra Bank. This, for example, this project, it is very good to have a team 3 from different countries. For example, here 30% they want to ask for this team member. This is for management team. 3, this is not good, because 3 management and 7 agriculture worker, this is sometimes not good, because maybe this team is not good. Because where is the technology, where is the work designing, where is the team? So we're not going to give money for this team or fund or helping them. We don't want them. We will say, not a good idea, cancel. Can you translate this? Ya, itu dalam 1 contoh ada tadi proposal yang telah diajukan dengan 3 orang tim manajemen, kemudian ada 7 pekerja, totalnya 10. Nah, di dalam hal ini tidak menyampaikan terkait dengan teknologi yang di-adopt itu apa. Nah, di sana hanya menyebutkan bahwa 3 orang itu adalah tim manajemen, ada manajemen project, ada manajemen, tetapi tidak menyampaikan teknologinya seperti apa dan lain-lain. Sepertinya it's look like organization chat, right, Pak MG? Yes. Okay. And then, according to organization chat, they have 1 job specification and a job description for every single position, right? Yeah, they must write it very well, very good organized, so we can form good international team. Ya. Also, can Bapak Ibu sekalian, jadi ya, di dalam penyusunan itu sebaiknya dilakukan menurut organisasi yang Bapak buat. Jadi ada ketuanya, kemudian ketuanya itu membidangi apa, di bawahnya ada ahli-ahlinya, teknologinya apa, Bapak Ibu sebutkan, kemudian berapa tahapan pekerjaannya di sana, dan kemudian job spesifikasi dari masing-masing personal, kemudian ada job description-nya. Job specification itu gini Pak, laki-laki usia 15 tahun, speknya lulusan IT internasional misalnya dengan penguasaan ini bidangnya dan sebagainya. Nanti dari sana akan kelihatan bahwa yang memanage terkait dengan bidang yang sedang ditekuni dengan beberapa orang itu sangat bisa terbaca dengan jelas. Next, project must be not charity. We don't do charity. If somebody project ini bukan diperuntukkan untuk ini ya, bukan untuk sosial, bukan bantuan dan sebagainya, tetapi melakukan bisnis, doing business, right? Yes, we do business, not charity. Yeah. So it's not charity. Some people say, give me money, I will make a school for kids who have no families, orphans. Or somebody maybe say, I want to help old people to get community. house. This is good, but we don't do this now.
we are not doing charity. We only support business ideas. Oke. So Bapak Ibu it's sekalian, to make yang dimaksudkan di sini bahwa yang dilakukan adalah benar-benar bisnis, bukan bukan yang namanya bantuan, tapi murni bisnis dan menghasilkan uang. Jadi tolong diperhatikan ini proposalnya. Next, Pak. So equity means share. Like how much each person in the project have percentage. So for example, if I say this is 100%, Ahmed Mustafa maybe he will take 10%, Ali will take 5%. Each one will take a few percent in this project. Like here, it's not clear, but I will just try to make it clear. So how much is each person taking from this share? Like if, for example, I see one person taking too much, like this maybe, taking all this share, doing very little, this is not good thing. Equity is not correct percentage diversity. Means this is somebody maybe taking 90% or 80% of the project. We don't fund this one, not good business. So the share will be equal each other or not equal. It is based on participation. Maybe I don't want a legal person in my team for more than 6 months or 5 months. I want very little job for legal person, but I want more people in technology, or maybe I want more legal and accounting. It depends on my need. So I put the percentage in a good diverse, not somebody who's trying to take the full team percentage or share and keeping it for himself. So here, in other words, not greedy, or somebody he wants to take all the percentage for him. No, we want to make sure that everybody take the competence. So you mean to translate this to the community? Yeah, you mean the share will be decided by Sidra itself? No, Sidra will see. No. If the team is very good, diverse, then it's okay. Oh, but if we can see that somebody is trying to cheat, no, we will cancel the project. Okay, I understood. I will translate. Bapak Ibu sekalian, di dalam organisasi tadi, kemudian tolong disampaikan bahwa masing-masing orang dari tim manajemen sampai ke pekerja di bawahnya memiliki andil. Andil berupa saham kepemilikan. Namun demikian, bagi kepemilikan itu tidak disampaikan secara merata, namun disesuaikan dengan sifat dan tanggung jawab. Misalnya, seorang manajer atau direkturnya, ya tentu kepemilikan andilnya di sana lebih besar. Let's say misalnya 15%. Kemudian kalau manajer 10%. Kalau di tingkat pekerja karena banyak mungkin 5%. Kira-kira begitu, Pak. Jadi yang 100% tadi adalah dimiliki oleh tim, dari mulai tim ahli, tim manajerial, dan tim pelaksana. Jadi tidak ada lagi di sana pekerja yang murni pekerja yang digaji, yang hanya menunggu gajian per bulan. Tetapi mereka bekerja karena mereka juga memiliki saham di sana. Mirip-mirip koperasi, tapi yang membedakan adalah share-nya, kepemilikannya, besaran kepemilikannya, besaran andilnya yang berbeda. Kira-kira begitu. Next, Pak MG. Here we talk about low-cost projects. We don't want to fund very high, expensive projects. Also, we do only online projects. For example, farm is not a good idea. Why? Because farm we need to buy
a farm in one country, you need to buy land. This is not good. Yeah. So, for example, another good example, example 2, online accounting and freelancing, for example. This is a good idea. Or, for example, 3, somebody just here I'll put example 3. For example, online jewelry, material and supply. These are good ideas. Why? There is a reason for that. Because we don't want people to take the money and buy the farm, then they just disappear. We don't know where they go. They took the money and they disappear. But if we have this and he don't work, we can take back his percent and give it to another person. Can you explain this to the community? Ya, right. Bapak Ibu sekalian, upayakan bahwa setiap proyek itu memiliki cost yang rendah, namun menghasilkan income yang besar. Contoh, di sini disampaikan bahwa beberapa contoh proyek, yaitu contoh yang pertama adalah pertanian. Pertanian ini akan banyak menggunakan modal. Kenapa? Karena harus ada lahan tersedia dan harus membeli atau harus nyewa dan sebagainya. Maka dari itu tidak disarankan untuk melakukan proyek atau mengajukan proyek dengan lahan yang harus dibeli, dibebaskan dan lain-lain. Yang kedua, yang menarik adalah misalnya Anda mengajukan proyek online accounting dan freelancing. Nah, ini yang menarik. Yang ketiga adalah online perhiasan. Jadi Anda menjual perhiasan. Perhiasan apa? Misalnya batu, berlian, Balikpapan misalnya. Yang Kalimantan itu. Atau batu apa dan sebagainya. Atau emas dari mana dan sebagainya. Hal-hal yang seperti itu. Tapi dilakukan secara online. Jadi online itu tidak kelihatan tokonya, tetapi jangkauannya worldwide, seluruh dunia. Kira-kira gitu, Pak, Bu. So what is next? Now we are working on system to convert Sidra. For example, maybe I go here and Mr. Ahmed Mustafa have good idea. So I like Ahmed Mustafa idea. I convert my Sidra to participate in this project. Then my Sidra will go and I will get politically farming with technology or empowering farmers in Nigeria coin. So it will be another coin. So I must choose my project very well, because if my coin go to wrong project, then I lose the coin. This one of the utilities to help the community fund and convert, this is the word, convert Sidra token to a project token. What is the price of Sidra? We still do not know. We need some time to understand the price of Sidra. Okay? Right. Bapak Ibu sekalian, ke depan Sidra akan ikut serta di dalam pendanaan. Jadi dalam hal ini adalah convert kepemilikan dari Sidra itu ke dalam sebuah proyek yang dimana didanai juga oleh Sidra. Jadi selain Sidra Bapak Ibu sekalian yang dimiliki,
Kemudian Sidra Bank juga ikut serta dalam proyek Bapak Ibu sekalian yang disetujui. Yang seperti tadi ya contohnya, ada pertanian yang jangan sampai membeli tanah, tetapi yang disukai adalah yang online, marketing, accounting, dan satu lagi bisnis apa tadi, saya lupa. Tetapi yang kemudian disampaikan berapa harganya sampai detik ini Pak MG juga belum tahu harganya. Nah, kemudian apabila proyek ini sukses, kemudian pastinya harga Sidra pun akan naik. Demikian, Pak MG. Yes, if the project is successful, then the price will go up. But how the project can be successful? We need too much work. We need, for each project, legal. We need marketing. We need accounting. So this is a good opportunity. So you can start your ideas, because the people who just joined the network for 1 year now this year, you have very good chance to have big share market if you start these teams and start working with big projects from now. If we have good projects, the Sidra coin will be successful, then the price will go up. But if the projects are failure, then what will happen? Nobody wants Sidra. So you have the coin, nobody will use it. But if the rich people want the coin, they will buy it with a very high price because they want to join and convert and to take successful projects. Can you explain? Ya, Bapak Ibu sekalian, suksesnya harga Sidra sesungguhnya ditentukan adalah oleh suksesnya setiap proyek yang dilakukan oleh komunitas Sidra di seluruh dunia. Apabila proyek yang Bapak Ibu lakukan di seluruh dunia secara bersama-sama dan sukses, maka secara otomatis Sidra Coin pun akan naik secara otomatis. Demikian Bapak Ibu sekalian. Okay, Mr. Ahmed, thank you so much for you and for everyone in the community for joining today. I have only 4 minutes left. Do you want to say something before the meeting will end? Yeah, Pak MG, many Sidraner from Indonesia actually would like to propose something project like as you mentioned before, but unfortunately the information is not received yet. But now we see on the table, we see on the chart you presenting to us that we have opportunity to propose all proposal matter on the business online as the project, and we do also for not Indonesian community, but also we can join with Singaporean, Malaysian, Gambia, or Egyptian, and so on worldwide. Yes, and if we want success for our Sidra family and Sidra coin, we must all work together. I work with the system, team, developers, and business. You work with the translation, education, and inviting people, creating projects, creating ecosystem. We all can work together, inviting other people to join, and slowly this project will be very powerful. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini sangat diharapkan karena suksesnya Sidra Coin atau Sidra Bank dalam hal ini akan sukses manakala proyek yang kita tangani secara bersama-sama di seluruh Sidraner dunia, secara bersama-sama juga mengelola sebuah proyek, berbagai proyek yang melibatkan komunitas. Dan setelah itu tentu suksesnya sebuah proyek ini akan membawa koin Sidra
yang akan dicari untuk berinvestasi di dalam proyek kita yang tadi sudah berjalan. Kira-kira demikian. Pak MG? Yes, also the time is going down. We have only 2 minutes, so thank you so much, everyone. If you have one last question, please let me know. Otherwise, we can end up. Okay, how many questions you open, Pak MG? On how many minutes? I have only 2 minutes left, so Mr. Ayuni, can you ask your question? Pak Ahmad Mustafa. Ya, baik Pak Edi. Begini ya, beberapa waktu yang lalu itu kan Pak MG bilangnya akan datang ke Indonesia. Itu kira-kira kapan terrealisasi untuk datang ke Indonesia? Dan kapan akan membuka kantor cabang untuk wilayah Asia Tenggara? Mungkin Okay. Pertanyaan sampai untuk sementara ini saja yang saya sampaikan. Oke, baik. Saya akan sampaikan. Pak MG. Yes, but we have only 1 minute, so please faster. Pak MG, the question that when you come to Indonesia and when you open the representative office Sidra Coin in Indonesia, we want to open last year. We decided to come on January, but the legal, as you know, Mr. Ahmed, the legal did not get approval yet. So anyway, we will end now, but please send all your questions on Twitter account. We try to answer all questions. This is not last meeting. We will have, Twitter is a good channel for replying. Thank you, everyone. Okay. And please, excuse me, sir. The time will end. It's not me. Yes. Bapak Ibu sekalian, Pak MG menjanjikan akan datang, tetapi pada saat ini, mohon maaf, waktunya di sana sudah malam dan habis. Tetapi silahkan Anda men-Twitter di Sidra, semua pertanyaan disampaikan di sana. Insya Allah Pak MG akan membalasnya sesegera